नमस्कार बंधुगण, आनंद टीवी को मु आपनको हृदय स्वागत जनाऊँगी। आज हेउछि चाणक्य नीति श्लोकर आउ एक नुआ एपिसोड। आज आम जो श्लोकटी उपर आलोचना करने को जाऊछु से श्लोकटी केवल गोटे श्लोक नुह, यह मनुष्यर संपूर्ण जीवन यात्रार एक मानचित्र। प्रथम श्लोकटी आम पढ़ीदबा। विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रताम् पात्रत्वात् धनं प्राप्नोति धनात् धर्म तत् सुखम्। आउ थरे श्लोकटी पुणी पढ़ी दउछि। विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रताम् पात्रत्वात् धन प्राप्नोति धनात् धर्म ततः सुख। यही श्लोक मध्य विद्या, विनम्रता, योग्यता, धर्म, धन, सुख समस्त जीवन तत्व लुचि रही। आसंतु आज यही श्लोकटी को धीरे धीरे गभीर भाव उदाहरण सहित बुझिबा। विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रताम् पात्रत्वात् धन प्राप्नोति धनात् धर्म ततः सुख। यही श्लोकर सरल अर्थ हेउछि विद्या मनुष्य को विनम्र करे। जो मनुष्य विनम्र नुह आमे ताकू केबे भी विद्यावान कहि परिबा नाही। विनय माने विनम्र रु कौन मिलिबा ना, विनम्र आमे जेतेले हबा विनम्र हबा द्वारा मनुष्य योग्य हुए। योग्यता थिले धन मिले, धन द्वारा धर्म करा जाए, धर्म द्वारा सुख मिले। यह हेउछि जीवनर सीढ़ी। गोटे सीढ़ी छाड़ी देले ऊपर को जीवा संभव नुह। विद्या किपरि विनम्रता दउछि? बंधुगण, ठीक विद्या केबे मनुष्य को अहंकारी करिबो ही नहीं। जे कम जाने से अधिक देखै हुए, जे अधिक जाने से अधिक नम्र हुए। खाली माठिया को जतले हमें बाड़ेबा से अधिक शब्द करिवो, किंतु जतले हमें फुल माठिया को बाड़ेबा से शब्द करिवो नाही। सत्य विद्या मनुष्य को बुझाए मु सब किछि जाने नाही, आहुरी केते अधिक अछि शिखिबा को। यही बुझावना ही विनम्रतार परिचय। उदाहरण, गोटिए ठीक विद्वान शिक्षक केबे भी छात्र मानकु अपमान करे नाही, किंतु अज्ञानी मनुष्य सबुबले निजको बड़ बोली भावे। से सबुबले भावे मु ही सबु करूची, किंतु जने विद्यावान मनुष्य से जानिछि सी ता आचरण होउची मु किछि जानि नाही, मोठु बहुत लोक बहुत किछि अधिक जानिछन। विनम्र द्वारा योग्यता मिले। विनम्र हेउछि मनुष्यर सबुठु बड़ गुण। जे मनुष्य सम्मान करे, सुनिबा जाने, गुरु वृद्ध अभिज्ञ लोकों को माने, से मनुष्य ही योग्य। बंधु माने, कंपनी, समाज, परिवार सबुठारे योग्यतार मूल आधार हेउछि विनम्रता। जो लोक पाखे विनम्रता नहीं ताकू हमें माने विद्यावान बा विद्वान कहि परिबा नहीं। दुई जन लोक समान शिक्षित, किंतु जने विनम्रतार सहित शिक्षित आ जने अहंकारी शिक्षित, ताहले आपन को कोन लागुछि कहा को सुजोग मिलिबो? स्पष्ट भाबे जे विनम्र हेथिबो ताकू अधिक प्रायोरिटी मिलिबो। कहिना विनम्र जदि आपन उटे अछंती आ आपन शिक्षित विद्यावान पुनि विनम्र, ता माने आपन योग्य। योग्यता द्वारा धन मिले। एठी श्लोकटी बहुत स्पष्ट भावे कहूछि धन भाग्यरु मिले नाही, धन योग्यतारु मिले। जे मनुष्य काम जाने, दायित्व नहीं जाने, भरोसा योग्य, से अवश्य धन पाइब, बहुत धन पाइब, बहु मात्रा रे धन पाइब। धनर अर्थ बंधुगण केवल टंका नुहे, सम्मान, सुजोग, स्थिरता, सुरक्षा सबु यह सबु हेउछि धनर अंश। ताले आमे एथि कोन बुझिले? जो माने भाउछंती मते बहुत धन दरकार, बहुत लोकंकर स्वप्न अछि बहुत टंका इनकम करिवि, से केमिति इनकम करि परिबे ना? विद्यावान प्रथमे विद्या उपरे आपण फोकस देबाकू पड़िबो।
ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିନମ୍ରତା ଆସିଯିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ବିନମ୍ର ନୁହଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଏଜୁକେଟେଡ୍, ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଏଜୁକେଟେଡ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସ୍ୱାକ୍ଷରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯିଏ ନିଜର ନାଁ ଲେଖିପାରୁଥିବ, ସିଗ୍ନେଚର କରିପାରୁଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବୋଲି ଭାବିବା। ନା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯିଏ ବିଦ୍ୱାନ ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବା ନା ସେ ବିନମ୍ର କି ନାହିଁ, ତାକୁ ଜିନିଷ ଜଣା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବିନମ୍ର ତ? ହଁ, ଯଦି ସେ ବିନମ୍ର ତାହେଲେ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ ସବୁ କାମକୁ। ବିନମ୍ର ଯେ ନୁହଁ, ଯେ ଅହଙ୍କାରୀ, ସେ କୋଉ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ଅହଙ୍କାରୀ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାକି ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲା ତା ଉପରେ ଧନର ବର୍ଷା ହବ। ଧନର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର ବି ବହୁତ ଦରକାର। ଯଦି ଧନ ଧର୍ମ ସହ ଯୋଗ ନ ହୁଏ ସେ ଧନ ପାପ ସହିତ ଯୋଗ ହେଇଯାଏ। ଧର୍ମ ମାନେ ଦାନ, ସେବା, ନ୍ୟାୟ, ସତ୍ୟ, ମାନବିକତା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଦାନର କନସେପ୍ଟ ଅଛି। ସବୁ ଧର୍ମରେ ଦାନର କନସେପ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛେ, ମାନେ ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଛି, ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଆମେ ଦାନ କରିବା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ, ସବୁ ଧର୍ମରେ ଦାନର କନସେପ୍ଟ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ସେବା ଦେବା ଦ୍ୱାରା, ନ୍ୟାୟ, ସତ୍ୟ, ମାନବିକତା ଦେଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ ଆନ୍ତରିକ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ସେ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଭୋକିଲାକୁ ଖାଦ୍ୟ, ଗରିବକୁ ଶିକ୍ଷା, ଦୁଃଖୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଧନରୁ ମିଳେ ସେ ଧନ ହିଁ ପବିତ୍ର। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଧନ ଇନକମ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ପବିତ୍ର ସୁଖ, ନିଜର ସତ୍ୟ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆସେ ସୁଖ। ଏହି ସୁଖ ଦେଖାଣିଆ ସୁଖ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହସିଦେଲା ସେ ସୁଖ ନୁହଁ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦ ନୁହଁ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ ବୁଝାଉଛି, ଯଦି ଆମେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ମନର ସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ। ଶାନ୍ତି ଏହି ମାର୍ଗରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କଲେ ହିଁ ମିଳିବ। ରାତିରେ ନିଦ ଆସିବାର ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ ଏହି ଧର୍ମରୁ ହିଁ ଆସେ। ଏହି ସୁଖ କେବଳ ଧର୍ମରୁ ହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସିପାରିବ, ନହେଲେ ଆସିପାରିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ମାରକାଟ କରି, ଯୁଦ୍ଧ ଲଗାଇ, କାହା ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରି ଆପଣ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆନନ୍ଦିତ କରିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ରହିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଧନରୁ ସୁଖ ନୁହେଁ, ସୁଖର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ବିନମ୍ରତା। ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ୟ ସୁଖ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାକୁ ଧରନ୍ତୁ, ବିନମ୍ରତାକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ, ଧର୍ମର ପଥ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଆଧାରକୁ ଆମକୁ ବୁଝାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, କିଛି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆନନ୍ଦ ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଓ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଲାଗୁଛି ସେଇମାନେ ଗର୍ବୀ, ଅହଙ୍କାରୀ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଶ୍ଲୋକଟି ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍, ବିନୟାତ୍ ୟାତି ପାତ୍ରତାମ୍, ପାତ୍ରତ୍ୱାତ୍ ଧନ ପ୍ରାପ୍ନୋତି, ଧନାତ୍ ଧର୍ମ ତତଃ ସୁଖ। ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍, ବିନୟାତ୍ ୟାତି ପାତ୍ରତାମ୍, ପାତ୍ରତ୍ୱାତ୍ ଧନ ପ୍ରାପ୍ନୋତି, ଧନାତ୍ ଧର୍ମ ତତଃ ସୁଖ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।